Hai, jadi sekarang kita mau belajar tentang materi P5 bahasa Inggris yaitu passive voice. Nah, di bahasa Indonesia kita tentu udah belajar ya aktif dan pasif itu gimana. Aktif itu contohnya saya makan nasi. Pasif itu bedanya hanya menekankan pada objeknya. Jadi balik, jadi nasi dimakan saya. Yang awalnya sini objek ditekankan di depan menjadi objek di depan, diubah jadi subjek. Nah, sama halnya dengan yang di bahasa Inggris. Bedanya bahasa Inggris menyesuaikan dengan tense masing-masing. Contoh yang pertama ada simple present tense. Simple present tense kan mudah ya. Cuman subjek, verb atau verb one bisa dibilang verb one, objek. Contohnya I eat rice, saya makan nasi. Nah, rumus dari aktif itu pasif itu gimana sih? Ini kan aktif ya. Pasif itu yang awal objek dipindahin ke sini jadi subjek. Jadi terus kita tulis objek aja, objek plus to be. To be di sini artinya is, am atau are. Tergantung pada si objeknya. Plus karena dia pasif, maka verbnya sudah berubah, tidak lagi menggunakan verb one ya, tapi menggunakan past participle atau bisa dibilang verb 3. Jadi itu ya rumusnya ya. Objek kita ganti jadi subjek. Jadi subjek tadi di sini kita nggak pakai, kita pakai objek. Objek plus is, mr salah satu plus verb 3 past participle. Nah, ini yang pertama. Berikutnya kita masuk ke yang kedua, simple past tense. Sama halnya dengan sebelumnya. Pertama kan tadi kita cuma subjek, kalau di past tense itu kan jadi verb to plus objek. Nah, di sini juga sama, diubah di pasif menjadi objek dulu. Bedanya apa sih sama si simple present tense? Bedanya sama-sama di to be doang. Ini kan to be ya. Nah, to be di sini kan tadi is mr. Kalau past tense maka is mr ini juga berubah menjadi past tense, was atau were. Terus masukin past participle atau verb 3. Jadi secara singkat rumusnya objek was atau were plus verb 3. Ngerti ya? Sekarang kita masuk ke yang mulai ke depan lagi, yaitu simple future tense. Future itu kita udah belajar, future itu kan yang akan datang tapi belum terjadi, ya kan? Contohnya subjek will atau shall plus verb objek. Saya akan makan nasi. I shall eat rice. Nah, sekarang kita pasifnya tetap sama seperti tadi, urutannya objek dulu. Terus masukin will. Nah, sekarang objek ini nggak mungkin kita pakai, jarang sekali kita pakai I sama we. Jadi kita lebih sering pakai di will, nggak di shall. Nah, bedanya apa sih? Ini sama-sama will, bedanya harus kita tambahin be. Will be, akan di bla bla bla, itu will be. Will be verb 3 past participle. Simpel gitu aja ya. Objek will be verb 3. Itu kalau simple future yang akan terjadi. Sekarang kita masuk ke present continuous tense. Dari kata continuous itu artinya terus menerus, artinya sedang kita jalani saat ini. Simple continuous present continuous tense. Kan rumusnya is subject to be. To be-nya ini is mr. Terus verb ing plus object ya. Nah, sekarang kalau pasif jadinya object plus to be masukin is mr
Bedanya apa? Jadi kan kita ada verb ing ya di sini ya. Nah, kita pindah ke sini, jadi tambahin verb ing jadi being. Ini pengganti verb ing di sini. Baru kita masukin, jangan lupa past participle tetap harus ada. Jadi gampangnya cara bedainnya, simple present itu object is mr verb 3. Kalau simple past tense object was were, karena kan past tense was were verb 3. Kalau yang simple future tense object will be verb 3. Kalau present continuous tense object to be is mr, being jangan lupa beingnya plus verb 3. Sekarang ada satu lagi yang mirip dengan present continuous, yaitu past continuous tense. Kalau yang dulu kan sebenarnya rumusnya sama persis, sama dengan ini, simple present sama simple past tense. Bedanya hanya di to be. Yang satu to be-nya is mr, yang satu to be-nya was were. Ini juga sama. Kalau past continuous object was atau were masukin diganti ya. Plus being juga plus verb 3. Gampang ya, cuman diganti di to be-nya. Satu is mr, satu was were. Nah, udah ngerti ya sampai sini ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Kebalik. Nah, yang pertama diminta di perintahnya change the following sentence from the active to the passive voice. Yang pertama simple present. In India, hunters use goats as baits to catch tigers. Oke, berarti diganti nih. Boleh in India di depan, boleh di belakang. Cuman kita pakainya sama aja sih, nggak ngaruh. Tetap aja tergantung guru masing-masing. Nah, sekarang berarti kita masukin depannya goats. Kan objeknya goats ya. Ini dikasih makan sebagai baits. Ini umpan ya. Umpan buat kasih makan. Jadi ini mereka pengen nangkep catch tiger, mereka pengen nangkep harimau, mereka umpanin dengan cara dikasih kambing. Nah, goats berarti goats, karena goatsnya banyak, goat itu banyak s, ini kan they berarti kan. Goats are used, ini jadiin verb 3 nih. Ini kan verb 1, jadi verb 3. Use. Nah, ada subjek ya kan, oleh siapanya ada kan. Kita tambahin by hunters to catch tigers in India. Nah, ini in Indianya boleh di depan, boleh di belakang, sama kayak kalimat contoh soalnya ya. In India, goats are used by hunters to catch tiger, atau goats are used by hunters to catch tigers in India. Nah, sekarang kedua, every month they sell 500 walkathon tickets. Nah, berarti kita ganti jadi 500 walkathon tickets. Kan tiketnya banyak ya, berarti day tiket ini are sold. Sold. Nah, sekarang di sini kan ada day ya. Ini subjeknya nih. Yang ngelakuin kita tambahin berarti by them every month. Abang ya. Every month-nya boleh di depan, every month, 500 walkathon tickets are sold by them, boleh atau enggak 500 walkathon tickets are sold by them every month. Sekarang simple past, yang rumusnya sama, cuma bedanya to be-nya diganti, yang jadi is mr jadi was were aja. Nah, yang pertama, I saw the man who snatched her purse. Berarti the man, kita masukin semua, who snatch itu copet, snatch her purse atau mencuri. Was were, the man-nya cuma satu, berarti was seen. So itu verb 2 kan, past tense, jadi past participle-nya jadi seen by me. Kan yang melihat I saw. Nah, sekarang yang B.
Mosquitoes annoyed the campers all night through. Nyamuk annoyed itu mengganggu ya, bikin kesel. The campers, campers itu orang yang lagi camping. Campers all night through, all night through itu sepanjang malam. Nah berarti the campers, kan campers ada s-nya ya, berarti they. Berarti campers were annoyed, verb 2. Verb 3-nya tetap annoyed. Annoyed by mosquitoes all night through. Gitu. Nah, sekarang yang ketiga, simple future. Yang pakai will. Nah, yang pertama, the engineers will build a bridge over the canal soon. Nah, berarti a bridge will be built. Verb 3-nya ya, built by, kan ada orang ya yang melakukan, by the engineers over the canal soon. Terakhir, berikutnya, the committee will appoint me as a chairman. Chairman itu ketua. Berarti I, kan ini me, I will be appointed by the committee as a chairman. Nah, berikutnya yang number 4, present continuous, yang artinya sedang dijalankan terus menerus. The explorer is exploring the Amazon River. Berarti the Amazon River is, karena Amazon River cuma satu. The Amazon River is explored, karena ini verb ing ya, is being explored by, ada orangnya kayak melakukan, the explorer, by the explorer. Sekarang yang B, the fire department is investigating the cause of fire. Berarti the cause of fire itu penyebab kebakaran. Berarti the cause of fire is, karena cuma satu cause-nya, being investigated. Karena itu kan verb 3 dari investigating. Is being investigated by the fire department. Berikutnya yang kelima, sama, cuma bedanya diganti jadi was were. The disease was killing many people before a cure was discovered. Berarti many people, karena banyak, pakainya were killed by the disease before a cure was discovered. Berikutnya, a team of reporters was reporting the bank robbery when the FBI came. Bank robbery itu perampokan bank. Reporting itu dia lagi membawakan berita, lagi ngelaporin. Berarti the bank robbery karena bank robbery satu, berarti was being, being, ini lupa, ini juga many people were being, karena dia sedang terjalanin, lagi berlangsung, was being reported by
a team of reporters when, masukin keterangan ininya, when the FBI came. Dah.